Sanje Kanje tenchen jawran janga pa me pa je me ma cha pa me pa da ma pa ngo me pa do ma ma da da de me de je ma de pa ni je je na ma do be sun ja ma ma je tam pa de na cha de nyen de je wa sa ma we je ni je den da ga ni je je de de da da ma kan da nyan da de me do no ma ba kun de ma sa de Nyen de jen chu sin be za je sam bia jin ne nyum de la cha za lo kan ji tu se nyen so ne da wa tan je kwang be de dam be chin ne de ko dam de la za de lo wa ya ngan ze ge jen ju ge si be liu tu ba. Y estamos estudiando la adopción de la conducta de Bodhisattva, el capítulo sexto, el capítulo sobre la paciencia. Ya, da jen ju la liu chu yo ba liu chu bu de ani Tomr de gandes kya yin de sena ane chanchu sinja rambo chi ma je ba ke ba nyamba me ba ni konde konde for sha su go wa o da sama liu chu de na la su de de bres. Y el contenido de la adopción de la conducta de Bodhisattva, de estos 10 capítulos, se resume en la estrofa que dice que la preciosa mente del despertar, o bodhicitta, que no ha surgido, surja, que la que ya haya surgido no degenere, sino que aumente más y más. Ahí está contenido ahí están contenidos los 10 capítulos. Ya. Da liu chu bu de na ne liu dang bu ni bu sum bu dang ga di chanchu bu sin ma je ba je ye ge che do liu dang bu sum bu di je ma je ba. Y entonces lo que se contiene de los capítulos 1 al 3 está indicado en la primera línea que dice que la preciosa mente de despertar que no ha surgido, surja. Da liu oni sum bu shiba nga ba chu ba di liu sum bu dang ga shiba je nga ba chu bu dang ga di chanchu bu sin je ne ma nya ba sum go ya de je. Y después los siguientes 3 capítulos, el 4 al 6, estarían contenidos en la línea que dice que la que ya ha surgido no degenere. Da liu tiene ani chu timba je ke ba ko ba dang ga di chanchu sin je ne ani gone gong do ya phe ya ge chi do che an liu chu bu di ani wa che che wa do ka re sum re se ra. Y los siguientes 13, 7 al 9, estarían contenidos en la línea que dice, sino que aumente más y más. Y finalmente el 10º, que sería la dedicación, está implícito en toda la estrofa. Da de ge na ne le chun chu gu de manzo liu chu ba di su be liu chen ne liu ge chen bu shi bu chi ge chen bu chi ne ga chi ge chen bu shi ani lao jun chi yo res. Y entonces ahora retomamos, estamos en el capítulo 6 de la adopción de la conducta de Bodhisattva, que es un capítulo sumamente extenso, sumamente importante, popular y además fundamental, con un contenido muy importante. Gandres ge chen bu gandres cha ba res su ba di su be liu de ge chen bu gandres ji re ba se no su ba sa di control 아니 컨트랙이 님부 스탠다드 데라 서버스거라 와. 오, 디스나지다 디초. 샤자레스. ¿Y por qué decimos que es un capítulo tan importante? Porque nos habla de la paciencia. ¿Qué es la paciencia? Es el antídoto contra el enfado. 그래서 다 녀모 망부 시버지 요래 디나네네 콘트디 아니 배 알아서
머지바 소냐 조지 콘르데레스. Ujú. Y de entre las muchas diferentes afecciones mentales, podemos decir que es el enfado, el factor principal que hace que nos sintamos infelices. 다 콘르 디게 소소 머지바 마세 소소 기부 마바 마세 미 샴발레 나바제 요레스. 미 샴바이 머지바 쳐 요레스. 콘르 사바니나. Ujú. Y no solamente el enfado hace que nosotros mismos nos sintamos infelices, sino también daña a los demás y los hace infelices. 이 마세 라다 셴니가 아니 베 기부 매바데 콘르 쓰고레 이 마세 소소기 개와사바다게 제자다게 아니 콘르 좀 바시 Ujú, 시요레스. ujú. Y no solamente nos hace infelices a nosotros mismos y a los demás, sino que además lastima las virtudes que hayamos acumulado. 오, 다 대소인자 랑지 제자 중에 디 아니 콘르 좀 누구요 인자 대단 콘르 디라 아니 셔바츠 공예 대다 잠바 공예세도 베 님보던 예 콘르 님보던 예 디 아니 Ujú, 베 디나마 제치무도 소바레스. ujú. Y justamente por eso, si queremos gozar de felicidad a nosotros mismos, tenemos que encontrar una manera de deshacernos de este enfado. Y para eso vamos a utilizar la mente del amor. Vamos a confiarnos en esta para que sea una manera de erradicar el enfado. 셔바 세디 노로레 아니 퍼지 죽으나네 셔베 퍼지 세디 세고레 셔베 퍼지 세데라 아니 여와르치데 아니 여와숨 거레 퍼지 사마르 여와숨 여와숨 Ujú, 에셀라 아니 셔베게 여와데라 가서 안 돈예 다는게 셔바 ujú, 셔라 니세게 셔바 라 니바스베 셔바 안 네발라 제미베 셔바 아스제네 아니 코란 나세데레 셔발 여와숨 시고레. ujú. Dene a Yaguanipa. 셔라 니세게 셔바 Ok, 셔 ya. 셔바 Ujú. Y como bien saben, también esta paciencia está enmarcada dentro de las 6 perfecciones trascendentales y cada una de las perfecciones trascendentales tiene 3 divisiones. Entonces, cada una tiene tres tipos o 3 subtipos. Y lo mismo ocurre con la paciencia, que tiene 3 tipos de paciencia, que en primer lugar está la paciencia que acepta voluntariamente el sufrimiento. En segundo está la paciencia de practicar el Dharma. Y en tercer lugar, la paciencia que no busca vengarse. 오다 대진대 로종 해야인데 좀 람린 라야 되다 아니 진주 라야 돼 그때는 진주만 라야 돼빼 개침보 그래 Ujú. 진주 로종 해야 돼. Y cuando estamos o cuando llevamos estudiando un tiempo al respecto de esto, vemos que, por ejemplo, en el Amrin también se habla de este tema. Sin embargo, en la adopción de la conducta de Bodhisattva se elabora este tema de manera muy amplia. 아이스나 알아서 진주 나라래 첨주그 생 꼬르 짠자 송여와 Ujú, 꼬르 송아연도 좀 봤다 빠 생을 시디 세디 전주 생 공부를 하가지 생을 시디 요 말이스 로 ujú. Y justamente es porque la adopción de la conducta de Bodhisattva trata exclusivamente de cómo generar esta mente de despertar. Entonces, nos está dando la manera más sencilla y práctica de cómo generar esta mente de bienestar y felicidad. 또 전주 생기 자원 잡디 아니 배 잠바다 년지 세들 투바체 안 잠바다 년 Ujú. 자원에 아니 미셈 삼보 세들 딜 투요래. Ujú. Y así pues, la raíz de esta mente del despertar es, en primer lugar, encontrarse con la mente del amor y la mente de la compasión, que esto torna nuestra mente, hace que nuestra mente se vuelva noble, hace que tengamos una mente de verdad. 제가 말아서 넘베 슈네네 아니
대화 세대 생기 대화대 재고 요르스 대화 세대 Ujú, 그거 예지레스. ujú. Y por eso es que en los textos budistas, cuando hablamos de felicidad, nos referimos a la felicidad mental, a una felicidad que tiene que ver con la mente. 어 생기 대화당 생기 시디 다 생기 대화 Ujú. 생기 시디 요바이나 아니 류라 대화 세대 람신레 되지레스. Ujú. Y por eso, si uno goza de felicidad mental, también va a tener bienestar. Es decir, si uno tiene ah, este, esta condición mental de sentirse feliz, también va a gozar de bienestar físico. 그러나 생기 대화당 류기 대화 가족이 친구여가 대책에 생기 동예당 류기 동예 뇨뇨차로 요레스. Ujú. Y si también observamos la magnitud de la felicidad o del bien, sí, de la felicidad mental y del bienestar físico, encontramos que cuando tenemos un sufrimiento mental, va a ser mucho mayor de los sufrimientos físicos que podamos tener. 어레 딱 알아서 진주당 람진지 로종 지에디 가르치더레스나 아니베 터도 대화 토에 치도 터도 상계 고마 토에 치도 지요레스 디미디 디레스. Y justamente también ese es el punto de estudiar la adopción de la conducta de Bodhisattva y los textos de las etapas del camino de iluminación, cómo llegar a una felicidad última, que es la felicidad última de la realidad. 저다 터도 대화디 다 상계 고마 상계디 터도 대화디레스. Ujú. Entonces, sí, esta felicidad última es sí, es alcanzar el estado de la realidad. 여단 제부 상계 고마디 토에게 치도 에는 단단히 전주선을 로총구레스. Ujú, ujú. Y justamente con el fin de alcanzar esta felicidad última, que es el estado de la realidad, necesito ahora darme a la tarea de generar esta mente de despertar. 제가 다 로종나네 배드문에 전에 지금 전축생 고래 로종디 다 준주 다 약시 준주를 Ujú, 학 말이스. ujú. Y ah, justamente en este contexto de estar estudiando para la generación de la mente de despertar, este texto, la adopción de la conducta de Bodhisattva, es el mejor, el más sencillo. 다 간주 준주 되네 리우 샬가 주주네 말에 다 간주 고발레버에서나 돈이 송여봐 돈이 담보디 돈이 단행이 세바 세디네 말에 되어요. Ujú. Bueno, y entonces vamos a continuar en donde nos quedamos en nuestro texto. Vamos a empezar por la estrofa 16, que está en el contexto, ¿se acuerdan de las tres tipos de paciencia? Decíamos que el primero era el de aceptar voluntariamente el sufrimiento, entonces estamos en esa parte, la estrofa 16. 돈이 단도 람바 서거라 소소라 다 까녜 서거라 셀 까녜다 르기 까녜 오다 티뇨에 진짜지 채베 거들라 다 간데지 제국도 산산다야 서거라 돈이 Ujú. 단도 람바 제 투바 단도 람바서 제 투바 니지 투구에 세들 Y entonces estamos hablando de esta aceptación voluntaria de sufrimiento, es decir, ¿qué tengo que pensar cuando me encuentro ante problemas físicos o problemas mentales? ¿No? Esto es aceptar, aceptar voluntariamente el sufrimiento, pero básicamente lo que quiere decir este aceptar voluntariamente es soy capaz de soportarlo, voy a soportarlo. Esta es la actitud de aceptar voluntariamente el sufrimiento. 다 르기 돈이 로 르기 돈이 세 르주스 거래 Ujú. 르기 소화단 제대인 돈이다나 르주 돈이 시 거래
생기 초와단 제등이 돈이 달라 센조 돈이 쓰여래. 와다 디 뇽베 콜라 아니 따이 상로 땅다 림바 다 간다간다 집 Ujú, 다 단도 돈이 단도 렘바 쓰도와 쇠바 쇠토고 고치 그래 세들에. ujú. Y cuando estamos hablando de que nos encontramos con sufrimiento físico, nos referimos a lo que está relacionado con las sensaciones físicas, ¿no? Sensaciones físicas desagradables, el sufrimiento. Y cuando hablamos del sufrimiento mental, es cuando experimentamos sensaciones mentales de sufrimiento. Entonces, ahora es ver qué proceso mental necesitamos tener cuando nos ocurre esto. Y decíamos que es esta aceptación voluntaria del sufrimiento, que es otra palabra o otro término para la paciencia. 다 키랑 숄가 주부디 로다 주주디 로다. De Tsajan. Ujú. Y estamos entonces, estrofa 16, dice, el calor, el frío, la lluvia, el viento, las enfermedades, el ser aprisionado, golpeado, no deben hacerme sentir irritado, pues eso solo agravaría el padecimiento. 어다 단다 숄가 주주디게 된다 가르 셰거레스나 류그 동년게 거르 셰거레 류르 동년요야 거르디 셰거레스. Ujú. Y si vemos de lo que se trata esta estrofa 16, es del cuerpo. 숨바 쓴다고 사제 숨바데 숨바 강라 수베 유스 다 서바체스 고야 그 유드 수거 소소맹이 유스를 다 유데를 간다 아니 유스들라 사바 거를 사회 동년게 사와 시워지 친내 동년요에 Ujú. 장우 시워지 빼데 피리 장우 시워지데 동년 요레스. Ujú. Y esta estrofa está dentro del encabezado que dice el objeto a tolerar, es decir, con qué objetos vamos a entrenar esta aceptación voluntaria. Bueno, pues tenemos diversos objetos, por ejemplo, cuando sufrimos porque hace muchísimo calor o cuando sufrimos porque hace muchísimo frío. 얘네 차르스는 차버스 거래. 안 롱수 Ujú, 된저게 딱 중앙에 네베 사 오란 중앙 된저게 매 ujú. 이제 한 차벌롱다 아니 배웠다 된저게 중앙 실 된베 되냐 아니 돈에 마버지 가라 용요레스. Ujú. Y después teníamos que está la lluvia, el viento. Vemos se refiere a los sufrimientos que causan los elementos. Teníamos el calor, que podría representar el fuego. Después la lluvia, que es el agua, el viento, que es aire. Entonces tenemos todas estas diferentes situaciones que los elementos pueden causar, que causan mucho daño, mucho sufrimiento. 다 디컬라 중앙 네버 디컬라 참점 소소 고나예 쪼가시에 Mm, 오자예 와다 도주다 돈년기 돈예 계란단다 로적도 와다 돈예 아니 지 로와 아니 타베 징바선 타베 파 징바 ujú, 이게 안 대바서 미셴게 소소르냐 자 셴바게 소소라 추 대바 와다 도주 돈예 삼마 르그 돈예레스 띵아라도 ujú, 미게 ujú. 소소 미게 통예게 안 통주스 주베 돈예 도소레 예스 거래. Ujú. Y después, estas situaciones con los elementos, además, pueden causarnos enfermedades. Por ejemplo, dolor de cabeza o dolor de estómago. Pero finalmente aquí estamos hablando de un sufrimiento al nivel de el sufrimiento de sufrimiento. Después dice, el ser aprisionado, pero eso está mal, quiere decir el ser atado. En la traducción dice aprisionado, pero no, es atado. Y golpeado por palos, ¿no? Entonces, si vemos todo esto está hablando de sufrimientos corporales, que finalmente también son objetos evidentes, son cosas que podemos identificar a simple vista como, eso es sufrimiento. 와다 도도 참마다게 스선 충와서 로
소수원에 다게 아니 수수원에 세센디 춘주도 아니 돈에 춘주도 때 배나 녀송이 돈에 녀외도 땅땅인자 담바 안라서 천대기 돈이 춘주 시버지레스. Ujú, ujú. Y si bien podemos experimentar todos estos tipos de sufrimientos, si comparamos esto con los sufrimientos de los reinos inferiores en general y en particular con los sufrimientos de los infiernos, entonces cualquiera de estos sufrimientos que podamos experimentar es muy pequeñito en comparación. 제가 돈에 춘주도도 서버 제모도나 돈에 첨부 Ujú. 말레스. Entonces, si ahora no somos capaces de soportar estos pequeños sufrimientos, ¿cómo le vamos a hacer después para soportar grandes sufrimientos? 다오 제가 돈에 세대 춘주네 세토바이나 아 돈에 걸리지네 돈에 첨부다게 세토그레스 거라 어디도 Ujú, 그랬다 돈에 춘줄 세토 포도바이나 돈에 첨부 세토 말레스 제가 돈에 춘주도 세토바이나 걸리 ujú. 돈에 첨부다게 안 세토그레스. Y por eso, sí, actualmente me voy adiestrando para soportar estos pequeños sufrimientos. Poco a poco, después voy a ser capaz de soportar grandes sufrimientos. Pero si no aguanto ni estos pequeñísimos sufrimientos, ¿cómo voy a querer aguantar grandes sufrimientos? Por eso, primero necesitamos adiestrarnos en tolerar estos pequeños sufrimientos para que en el futuro podamos tolerar grandes sufrimientos. 돈에 춘주도 세마도바이나 아니 세바다게 아니 춘주 차도 그레스 세바 지존도 그레스 다스 Ujú, 이 거생가데 간을 요라 로 고나라오 민지도 뭔데 간 여면 있을라니 봐 간데라 ujú, ujú. De Chushiparwa. 어찌시니 봐 고나라오 민지도 뭔데 간 여면 셈스 Ujú, 고칼레 곰곰곰제나 아니 지 레라블라랍 차야지 요레스 송요. ujú, ujú. Y justamente con este acostumbrarnos a soportar los sufrimientos pequeños, va a hacer que la magnitud de nuestra paciencia o tolerancia se aumente, porque acuérdense que ya la habíamos visto anteriormente en otra estrofa, en la estrofa 14, que dice, no hay nada que no se vuelva fácil cuando uno se familiariza con ello. Es decir, que al principio cuesta trabajo, pero después nos vamos acostumbrando más y más y más y no hay nada que no se vuelva más fácil con esta familiarización. Lo mismo va a ocurrir con nuestra tolerancia. 어다디 시베 유 서바 곰세기 유 돈야 당도 린세기 유 디체 어디 Ujú. Bueno, pues esto se refiere a lo de tener paciencia y de aceptar voluntariamente el sufrimiento. 다 거나 다 서바 곰이나 안 배생기 또비 생기 연대 친구 또 친구 디그레 해야 돼 사자 시버디 Ujú. Y después pasamos al siguiente encabezador que dice, ejemplo de cómo la fuerza de la paciencia aumentará con el hábito. Es decir, si nos acostumbramos a esta paciencia, va a aumentar su fuerza. 어 서바 또 친구 디그레 해야 돼 어디 셔가 주딩디 몰로 Ujú. Entonces, va a aumentar la fuerza de esta paciencia. Leemos la estrofa de Kresa Kansik Drujawa. 어 주딩디 Chudun Chikbu. Ok, 어 주딩 줘 몰로 ok. Entonces, 뭐데 vamos. 주딩다 자가 냠블로 주딩다 Tagarán. Denejuk, Tagarán. Entonces, vamos a la 17 y las dos primeras de la 18. 17. Algunos al ver su propia sangre se vuelven más fuertes y valientes, otros desfallecen y se desmayan al ver meramente la sangre de otros. Ello depende de la disposición de sus mentes, de si ésta tiene entereza o es cobarde. 세바 고녀스 거라 세바 아 다디 가르샤오라서나 세바서 곰니나 아니 코 시베 톱 세바 세바 톱 좀 붙게도 그래 해서야 샤오라 빼다지 빼냥보 샤오라 Ujú. Entonces, si nos familiarizamos con la paciencia,
también va a aumentar el poder de esta paciencia. 다 가르시고래 빼 간데시고래서나 빼나서고래 빼나 미카셰 로가 좀 쉐버여러 봐스 미카셰 Ujú. 로가 좀 여머래 봐스 Y entonces, ¿qué ejemplo podemos dar al respecto? Bueno, pues que hay algunas personas que son muy valientes, mientras que hay otras pues, que no son tan valientes. 어디서라 다 담보 밀로가 첨부돼 계시거래 미스뭐 밀로가 첨부도 가르쳐 미 빠우스고래 빠우도 Ujú, 미셴다 아니 추바쇼 다리 쇼제 아니 미셴게 소소라 미셴게 소소라 지기 차 선택의 ujú, 소소 류라 차 괴바던데 미토마 있나 로가 첨부지 디네 로가 딜레 하지 로 빠시비 지그레 했어 거래 ujú, ujú. Entonces, tenemos que estas primeras personas, las personas valientes, que se les conoce como héroes, como combatientes. Cuando digamos que en el campo de batalla alguien las hiere y hace brotar su sangre, con esto, de hecho, se les facilita la lucha con ver su propia sangre. 다미 로가 첨부돼 되제 다미 로가 맹겨디 다 소소라 차 괴바 있나 다 셰다시 미셴게 차 괴바지 아니 소소 미게 통바 있네래 코베트 셈베 shum제 로가 춘주 셰버지 다 때르디 가서 거래 셰버지 시유야레스 거래 어디스 거래 Mientras que tenemos a las personas no tan valientes que más allá de ver su propia sangre, ya ni siquiera se trata de ellos, se trata de ver la sangre de otros en el campo de batalla. Esto los asusta, les desagrada y hace que quieran huir de la batalla cuando ni siquiera es su propia sangre, sino es la de otros. 제가 미카셰 자르 저 미들 미셴바 차 괴바던데 통하나 콜로가 먼저 남사 저주 그랬어 또 되게 말했어 그래 로가 매래 왔어 그래 Ajá. Entonces, justamente es, a diferencia de los valientes, no resisten ni siquiera ver su propia sangre y quieren huir despavoridos de ahí. 다디 간데스 중바레스나 치리 뇌보라 코 치중당 아니 배지 캬바지 요 말레스 가르쳐 그래서 Ajá. 소소게 생라 Ujú. 생톱 치중 캬바쇼 바레스 Ujú. Entonces, ¿de qué depende esto? No depende de factores, elementos externos, porque están en lo mismo, sino depende de la valentía, del coraje que haya en sus propias mentes. 치리기 비게게 뇌보데 톱 치중 말레스 아니 Ujú. 이게 소르 미니보디 로가 침보 미드다 로가 메냐 미니보디 소고 칠레 말레스 소고 달레 말레스 가서나 미 소고 톱 침보 있네 로가 춘주 받아 메냐된 야레스 미 소고 춘주 있네 로가 침보 시버드네 야레스 제가 르기 차네 말레스 다 가르나 생기 땡 스베 톱 Ujú. 어디 관계다 생 로도 친주고는 로바레 로레 Ujú. Entonces vimos que no depende del poder de factores externos, tampoco depende del tamaño de sus cuerpos. Puede ser, una persona puede ser muy grande y tener muy poca valentía, o puede ser pequeñito, pero ser muy valiente. Entonces tampoco tiene que ver con su propio cuerpo. Con lo que tiene que ver es con la fortaleza de su mente. Si tiene una mente fuerte, con coraje, o si no la tiene y por eso huye despavorido. 페나 빼칙샤 와 페나 마자 자 마자 세디 두 세바이나 두근 주고 자마 Ujú, 자 마자 도지게 신앙 길 로자 두근 주고 세바이나 베자 조셔 야 계기 아레스 자 보러 어서 그러 자 나고 자 카드 토바디게 아니 두근 주고 세바이나 아니 코시기 la verdad. Y por poner otro ejemplo, sería como el caso del pavo real, que el pavo real puede alimentarse con frutos venenosos de la selva y esto le sirve para tener el plumaje hermoso y contunearse por la selva. Mientras que si los cuervos desean comer
estos mismos frutos venenosos, pues los pueden comer, pero se mueren. 어디 쓴 거래. 하다 디 빼도스 거래 자체 당다디 아니 류기 그 치를 뭐볼라 치중 계지요 말에 아니 류들라 코 속고 치중 계지 말았다 가르치면서는 아니 생 로고 첼레고 똑게 아니 코 치중 쇼바레스 거래. Ujú. Entonces, este soportar los sufrimientos corporales no tiene que ver con factores externos, no tiene que ver con el tamaño del propio cuerpo, sino tiene que ver con la fortaleza mental. Entonces, la magnitud de la diferencia en la magnitud de la fortaleza mental es lo que distingue si podemos soportar los sufrimientos corporales o no. 제가 돈에 다른 게 서바 세대 돈에 단도 라마라 세대 간사게 생도 또 지중 쇼를 만도 지게 돈에 코로나 지중게 요 말레스. Ujú. Y de este modo, entonces, aceptar voluntariamente el sufrimiento tiene que ver con la fortaleza, con el tamaño con la magnitud de la fortaleza mental de la persona. No tiene que ver con la magnitud del sufrimiento. 배나 돈에 지지바 지자지 민이라 돈에 지바 Ujú. 중반이나 민이 요바체 민이보다가 돈에 지바 님바이나 미지 배게 망고죠 스모도 봐지 게 민도 제 로고 알아봤어. Ujú. Por ejemplo, puede ocurrir que dos personas se enfrenten ante el mismo sufrimiento. Entonces, para una persona este sufrimiento sería como, pues sí, bueno, pues así salió, ni qué hacerle, está bien. 디 소소스 산르 담적 미소스그 산르 담다 토네 돈에 첨부 중바이네레 산르 담다 그 돈에 춘주지 차안로야 지다 돈에 춘주지 이면에 산로 베 비수다고 싶다냐 돈에 첨부지 차안로고 그랬어 그러봐. Ujú, ujú. Entonces, eso tiene que ver con la manera en que piensa, que en su forma de pensar hace que aunque se pueda hacer un sufrimiento grande, lo hace pequeño por cómo lo conceptualiza. Mientras que si al contrario la persona es muy agobiada, puede ser que sea una cosita de nada, pero por la manera en que piensa, se le hace gigantesco. 디기 산르 담다다 안 디기 토네 안 돈에 단도 달라 단도 세 마세세디 센투 Ujú, 센투도 와시 그래 제가 돈에 단이 세바디 곰고 그랬어. ujú. Y entonces es lo que depende de nuestra forma de pensar, lo que hace que podamos aceptar voluntariamente el sufrimiento o no. Está ligado, esta aceptación voluntaria está ligada con nuestra propia forma de pensar. 제가 돈양의 단도 라에 세디 다 치르기 치네 중에 계지 말했어. 그러와 Ujú, 양기 산을 단다다 생기 배로가 치려당 생기 연대 개박 토네 아니 돈에 단랭게 서바 공만 것을 되네 녀래 봤어. 그러와 ujú. Entonces, podemos decir en términos generales que esta aceptación voluntaria del sufrimiento no es algo que provenga de allá afuera, sino tiene que ver con nuestra manera de pensar, con nuestra propia fortaleza interior, con nuestras propias cualidades para tolerar este sufrimiento. Ah. 아다 디다 도스 가르지 디 돈에 단랭게 세베기 떡기 와스디 치체 배단 잡아줘. 다디네 Ujú, 어디 된도 왔어. ujú. ¿De dónde va? 된도 왔어. 샬라 왔어. Mm, 어디 라신지 그래. Muy bien. Entonces, con esto ya terminamos con el ejemplo de la paciencia y pasamos al término de esta primera sección que llegamos a un sumario. Aneshloka Logoba. Oh. Y entonces por lo tanto, ignoraré todos los infortunios y no dejaré que me afecten las dificultades. Cuando le llegue el sufrimiento a un sabio, no le quebranta la serenidad de su mente.
아야 어디 가르쳐 그랬으나 나 그걸 셔야 셔가 니 로서 어디 된다데 마셔야 돈에 단랭기 단돌라기 세바디 된다데 가르세 그러다 되와나 된다 데리시 그래 된다데 수 Ujú, 셔가 수 되되 수 되버려 어디 된다와스 ujú. Entonces, hasta aquí habíamos visto cuatro secciones, o sea, hoy empezamos en la 3, pero en total hay cuatro secciones de esta parte de la aceptación voluntaria del sufrimiento. Entonces, aquí va a ser un corte y pues sí, un resumen del significado de estas partes. 다 대외나스 다 대나스 거라 된다 대나스 다 돈에 단행 서바세디 생기 로가 최종 생기 연대당 생 로가 최종 레도가 아스거라 레도가 Ujú, 레샤스라래 ujú. Y entonces la estrofa empieza con por lo tanto. Lo que quiere decir es que ya quedó establecido que la aceptación voluntaria del sufrimiento tiene que ver con la propia valentía, con la propia fortaleza, con las propias cualidades mentales. 베나 치기 라라 안 치네바 네바 간데 줌바 Ujú, 있네래 치네바당 나게 네바 치다 치 자당 나게 자센들요 어떤 간데 네바 치면래 네바데 세투바레바스 어 네바데 ujú. 캬도 세투바레 세투바레바스 Entonces, también vemos que hay una gran diferencia entre los factores externos e internos que pueden dañarnos, entre los enemigos externos y los enemigos internos que pueden dañarnos. 지다 네바 간 줌바데 치 자도가 소소 네바 줌바당 나게 자 녀몽게 소소 네바 줌바당 안데 차르당 룽다 차보당 장월라 소바 두저 네바 간 줌바데 소소 쳇도 세서도 단리 제토바이나 아 돈예 셴바도조에 아 디상게 뭐요 말해라 돈예나게 Ah, y entonces dice, por lo tanto, ignoraré todos los infortunios, ¿no? Entonces, um, en tibetano dice, más que, son dos palabras que cambian, más que ignoraré, dice despreciaré. Y no dice infortunios, dice daños. Entonces, lo que quiere decir esto es, los daños aquí es los que ya habíamos visto, ¿no? Estos factores externos como la lluvia, el viento, el calor, el frío, todos esos los voy a despreciar porque digo, ¿y eso qué? Esos no me van, no voy a dejar que sean un obstáculo para yo alcanzar la budeidad. 어다 다 와데서 그래 뒤준에서 소소게 태바침베 람 곰데네 Ujú, 안레 람 곰브린 곰데냐당 전주 생기 곰데냐게 아니 캐바도조 라서라 캐바도조가 돈이 쇠도 그랬어 돈이 당도 ujú, 그냥 도 그래 ujú. Porque si estoy en el camino de la persona de capacidad mayor, si estoy en el camino de la generación de la mente de despertar, pues por supuesto que voy a encontrarme con sufrimientos. Qué sorpresa. Entonces, simplemente los voy a soportar. No voy a dejar que me afecten. 음 계정이 태바침베 강사 태바침베 람 곰바보 캐바도조라 소동예 주네레 돈 소동예 준바네 돈예 강아 주마디 아니 섭토고레스 아니 생기 로도 당와서 아니 미신 돈예 섭토마다 미신라 아니 콘도스가 말해로 콘도스 말레스 로 Ujú, ujú. 소소 Porque 강 como, 해봐 야두 ojo, ok, ok. Porque nosotros como practicantes de camino Mahayana, por supuesto que vamos a encontrar dificultades en nuestro camino, encontrar dificultades en nuestra práctica, pero que nosotros tenemos que lidiar con esto. Nosotros somos quienes tenemos que
deshacernos de nuestro propio enfado y con esto los demás no nos van a dañar y tampoco nosotros dañamos a los demás con nuestro enfado. 대도와 내 셜가 디도다 케베 도냐 중냐네 생기라다 녀메자스도와 Ujú, 신기도가 어디서 케바스 술어서 테바 침베 람 공바보 ujú, 람냐레 케바 촐라 초동예 중마 이내레 세투브레스 아니 ujú, 이라스 아니 생기로도 당와서 생기로도 당와 미샹바게 소소 컨트롤함바 이내레 팔아 컨트롤 말해라 그래 ujú. 어 Y eso es 생기로 lo que quiere decir la segunda parte de esta estrofa que dice, cuando le llegue el sufrimiento a un sabio, no le quebrante la serenidad de su mente. Aquí, por sabio, nos estamos refiriendo al meditador de el camino Mahayana, al practicante del camino Mahayana, que es capaz de tolerar el sufrimiento. Y así, cuando los demás tratan de dañarlo, esto no puede afectar la total claridad de su mente. 제가 돈에 알아서 돈에 단행이 서버 공야디 가르쳐도 공부하러서는 전주의 쌤 계약이 쳐도 돈에 단행이 서버도 공부하래스 Mm. Entonces, finalmente, ¿para qué es que quiero aceptar voluntariamente el sufrimiento? Quiero hacerlo para producir, para ser capaz de producir la mente de despertar. 전주의 쌤 계반이나 돈에 간다지 중반이네래 접투구래스 그랬다 Porque si soy capaz de producir la mente de despertar, entonces también voy a ser capaz de soportar cualquier sufrimiento que me acontezca. 전주의 쌤 세대고 끼지 끼바 다상을 아니 코에 쩐가 코와 쩐가다 집어라 쩐라래 탄두고요래스 그래 Ujú. Porque con simplemente generar realmente la mente despertar por un solo instante, con eso será suficiente para escapar de la prisión. 전주의 쌤 깨만 타고 다가라네 아니 개세 전주 쌤 바시네 미덕이 도구래스 라라와 Ujú. Porque en el momento mismo en que uno produce la verdadera mente de despertar, en ese preciso instante, uno se convierte, uno es llamado bodhisattva. 데레 지나 말아서 참아다게 동년기 단행기 서버 공 고구래세디 가르시고는 전주의 쌤 계약이 채도 동영상 Mm. 고구래다스 Y justamente es por eso entonces que nosotros tenemos que adiestrarnos en este aceptar voluntariamente el sufrimiento. Lo que estamos diciendo es, ¿para qué? Para poder generar la mente de despertar. Ese es nuestro propósito. 다 그게 내버치 다 사자 시바 Ujú. 이봐 너무 뽕알람 베베 팽에 세들이 다 되는 뭐 데라 숄바 지니 숨시가 Yo- 제가 저도 어디 삼을라 La gran. Ok, y ahora vamos a la siguiente sección que se llama Los beneficios de esforzarse por abandonar las aflicciones mentales, que consta de 6 estrofas, que es la segunda mitad del 19 y todo el 20. Dice, en la lucha contra las emociones negativas, como en toda batalla, son muchas las dificultades. Los que ignoran todos sus sufrimientos y aplastan enemigos tales como el odio, son héroes victoriosos. Los otros solo matan cadáveres. 땅 저기 당당을 쉐디 가르샤르스나 치 동예스 거라 롱다 차바다 차와다 장스게 쉐서 단디 치리 쉐르와 단디 낭게 생 Mm, 인게 쉐거라 녀모세데 생수와다 추쉐거라 낭게 동예 쉐거라 ujú. Muy bien, entonces, ahora vamos a ver cómo hay una diferencia o más bien,
una transición en el tipo de elemento del que estábamos hablando. Anteriormente estábamos hablando de objetos externos, como el viento y la lluvia y el calor y el frío y demás, mientras que ahora vamos a hablar de elementos internos, que son estas emociones negativas, estas afecciones mentales. 다 만족이 러러와 뭐라 다 치동에 마음을 씹시도가 지 녀야디 가를 때네 좀바래서나 나기 소수 주기 녀모라 때네 치동에 좀바래서 그렇죠? Ujú. Y entonces estas afecciones mentales son algo que surge a partir de nosotros mismos, surgen no del exterior, sino del interior. 말한속에 되게 소소 다스디 칠 간자를 계시해라 왔어. 다스디 칠로질 여바다 주체. 란당 다스디 되게 칠로를 여바나 신지기 다스디 미라빌 산당 요러스. 대마레 예시. Ujú. 말이 다스. Y aquí los llamamos nuestros enemigos, son nuestros enemigos internos. Pero cuando utilizamos esta palabra enemigo, generalmente pensamos como en una persona externa, una persona que está allá afuera. Ese es mi enemigo, pero no es a eso a lo que nos referimos aquí. 제가 말아서 빼지어로 구마 나을 샤체 아니 고자 칠 겹세지어로 어디 지지거레스. Ane yankear de kuma de. 구마디 컴베 나을추 고자디 칠로네 고자 겹레 왔어. Ajá. Entonces, por ejemplo, pensamos por enemigo como este ladrón que se quiere meter a la casa rompiendo el candado. 그러 장군에디 소소 내 녀모 소소 기 녀모들레스 이내 아주 다스 녀모들 다하 먹고체 다스데 코니 다르다 뭐니 다르다 코니 다르스라고 어레스 딩군에 말레스. Ajá, entonces pensamos, es como eso, como nuestros enemigos, ¿no? No se nos ocurre que sea algo interno, sino más bien decimos, ay, ese es mi enemigo y esa también me cae mal y ese también es mi enemigo. Eso es lo que se nos ocurre con esa palabra. 알아서 카파잔자도 러레스 카파잔자 러제 아니 카춘수 말아레스나 문에제 다스서 소소 기기 대자 콘로 나제 말이바 어디 또 참아 문에기 다디레 예스거래. Ujú. Y entonces se nos ocurre ponerles trabas a todos ellos, ¿no? Como bloquear a esta persona y aquella, pero no se nos ocurre hacer esto con nosotros, con los enemigos verdaderos que son el apego, el enfado, el orgullo, la ignorancia. A esos no se nos ocurre bloquearlos. 제가 다 다디 칠민도 다 나올라 도세 제가 다 나는 다디 거레스나 녀모레샤 아세데 녀모 본고 녀모 마바나 제가 치다 가지 좀 있네 다그랑 레그레 다그랑 레그레스. Ujú, ujú. Y justamente, entonces, este enemigo no es algo externo, sino algo interno. Son las afecciones mentales que mientras no abandonemos estas afecciones mentales en nuestro interior, los enemigos externos van a seguir apareciendo una y otra vez. 다 나게 직 종소나 나게 다 녀모데 직 빵소나 디네스도 다 자야 말이스 치 자야 말래 나게. Pero en cambio, sí somos capaces de abandonar a este enemigo interno, entonces también se habrán ido los enemigos externos. 다 나게 다 로거로 다 로소 다 나게 다 녀모 님바 니나스 레시기도 가스 키랑게 다 녀모 레시기도 가 나게 다 녀모 니나 녀모디 컨테스 뽕레베 로그레 컨테스 Y entonces vamos a pensar, bueno, si acaso, el enemigo interno son estas afecciones mentales, ¿cómo voy a abandonarlas? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué podría hacer?
다 난게 다 녀모데 안에 매버 샤스 멜람 제바이나 매버 누그레베스는 누구 말에스. Mm, sí, rezo. Ay, por favor, que se vayan mis aflicciones mentales. Pues con ese rezo no se van a ir. 다 난게 다 녀모 매버 서야 맹가네 매 세바이네레 현도요 말에스. Sí, quiero ir al hospital por un tratamiento para deshacerme de las aflicciones mentales. Tampoco se van a ir. 제가 매세네 녀모 본토야 요 말에 군조라 아니 매버 샤 멜람 전에 녀모 본토야 요 말에스. 아 가르치고래서 그래. 다 녀모 매띠 또 톱시 가르요레스 봉엘 어딜라. Mm. Y entonces, quedamos que si quiero tomarme una medicina para deshacerme de las afecciones mentales, pues esta no va a funcionar. Si le pido a Diosito que se deshaga de mis aflicciones mentales, pues tampoco se va a ir. Pero hay 4 poderes, 4 fuerzas que las pueden destruir. 다 녀모 세디 셈레 신주지레 생나네 신주세데레스 녀모 세디. Ujú. Entonces, 생나라레 신주레스. tenemos que recordar que las aflicciones mentales son realmente factores mentales que se encuentran dentro o que acompañan a mentes primarias. 다 코 나게 신주 녀모디 코라다 코단 잡치 콜라는 다음에 버도비 싫어 쓰그러 돈이 도베 따와도비 싫어지게 아니 콜라는 이제 코 맵을 속으로 모두 치기 아니 매단에 코 맵차이민도 말람견에 코 맵차이민도 스타코 가서는 다음에 도베 로치 이 다음에 버도베 로치 공발라 때네 코 걸리 맵 쳐야지. Ujú. Entonces, quedamos que como son estos factores mentales que siguen, que acompañan a una mente primaria, también son similares a la mente primaria. Por eso es que simplemente con hacer oraciones para que se desaparezcan, pues no nos va a desaparecer. Sin embargo, tenemos que la sabiduría que comprende directamente la vacuidad sí puede dañar, sí puede impactar, esa palabra estamos ahorita, sí puede impactar sobre esta mente, porque cuando medita continuamente en la ausencia de identidad propia de esta mente, poco a poco, va a ser capaz de finalmente deshacerse de ella, eliminarla. 제가 반자 녀모 쓰거라. 반자 녀모 데라 ¿No? 이 디녀모 반자 녀모라 녀모 다음에 또 싫어 니보디 이파 반자 녀모디 아니 이 다음에 또 싫어데 코파 예야레스 코 맵소토 와레스 Ujú, 이파 때도 와레 맵소토 와레 로레 여기 챘네. ujú. Entonces tenemos estas dos partes. Por un lado, de lo que debemos abandonar o el objeto a abandonar, que son las afecciones mentales. Y por el otro, el antídoto, que es la sabiduría que comprende directamente la ausencia de identidad. Entonces, por medio de este antídoto, o más bien, este antídoto es capaz de eliminar, deshacer, contrarrestar, disipar las aflicciones mentales. 그다 녀모파 맵버서 소소라 아니 지 가사라 유 녀모파 맵버서 소소라 아니 녀모 맵버서 디세 소소라 소 네바 땅아 돈이 마보 뇽그레데스 뇽요레스 Ujú, 오늘 네바체네 아니 녀모디 맵버서 그레스 ujú. Porque mientras tengamos estas afecciones mentales en nuestro continuo mental, todo ese tiempo tendremos algo que nos está dañando, tendremos una causa del sufrimiento. Es por eso
que deseamos abandonar estas aflicciones mentales porque estas son causa de sufrimiento. 알아서 제대로 쓰거라 제대 놀라라 안 제대 봐도 저게 안 파조 아니 코파미 소소 미 셴바지 파 선누제 안 소소 개가 토바나 미디 파워를 러거라 봤어 동네 Ujú, ujú, 안코 미디 빼 콜레 개가 토바를 저 파워를 쓰거라 봤어 제대로 ujú. 봤어 다 딜라 안 디페 디주 춘주 쉐브지레스 알아서 디 춘주 쉐브지 딜라 파워 쓰기나 녀모 매버 소냥 담에도 그 싫어도 디넬레 아니 파워 디넬레 파워레스 Ujú, ujú. Y, por ejemplo, en los conflictos mundiales, en las guerras, ¿no? Entonces, tenemos que hay soldados, combatientes, que son capaces de matar a muchos de sus enemigos. Y después regresan y son considerados como héroes, como, wow, hizo la gran cosa porque mató a muchos enemigos. Eso es cosa de nada, porque realmente el verdadero héroe es el que es quien es aquel capaz de eliminar las aflicciones mentales. Ese es un verdadero héroe. 문제잖아 파워 세디 다 녀모 매버 소야디 파워레스 로 Ujú. 녀모 매버서 다 컨트롤라 님부 때님 간사디 문제 파워레라 그래 문제 Mm. Entonces, realmente es un héroe quien es capaz de eliminar el enfado por medio de la aplicación de su antídoto. 저는 땅 알아도 제대나라 안에 소소라 미션바지게 춘포 안에 트레티 차동 안 파워를 로가 첨부 차지 엔베시 아코 파워에다 세디 미 접중을 했어 접중 초야 말해라 그래 문에는 코 파워니나 컨트롤 님보다 되다 녀모 포엘 돈이지 녀모 포엘이나 문에 파워레스 Entonces, pensar que alguien es un héroe por haber sido capaz de matar a muchos de sus enemigos, eso es cosa de nada, es cosa de risa. ¿Qué héroe va a hacer eso? Un héroe es aquel que ha sido capaz de siempre estar atento a su enfado y aplicarle el antídoto y de esta manera haberlo eliminado. Eso es un verdadero héroe. 어디 디스도 봐 제단다 언저기 녀모라 다치 치기 동네 당도 람발라 때네 도조바 서바체네 나우기 다 녀모디 녀바도 말아서 딜라 녀보 때제 디뽕야 톱시지 그래 쓰거래 나기 다디 문에 디레스 Ujú. Entonces, ahora que estamos viendo a qué se refiere esta aceptación voluntaria del sufrimiento, quiere decir dos cosas. Por un lado, tenemos la aceptación voluntaria de los sufrimientos externos, entonces a eso simplemente los toleramos, pero de manera más importante es que nos dedicamos a destruir con certeza a los enemigos internos, es decir, a las aflicciones mentales. Entonces tiene estos dos puntos de tolerar lo externo y erradicar al enemigo interno. 어디체 다 녀모 본 거야 디체 다 사장아 봐다 돈이 군배 팽이 잡을 셔봐스 다 돈이 된데 여와나 돈이데 공고 그래서 돈이 공바이나 팽이 여레스 편도 여 이 친구들 Y ahora, con eso terminamos la sección 4. Vamos a la 5, que se llama explicación extensa de los beneficios de meditar en el sufrimiento. Entonces, también tiene utilidad pensar en meditar en el sufrimiento. 다 셜가 Bien, 니슈서지 está grande. Y es la estrofa 21 que dice, el sufrimiento también tiene ventajas. Con el dolor desaparece la arrogancia, se siente compasión por aquellos en el samsara, se evitan los actos nocivos y se disfrutan los virtuosos. 어다 디냐가 참 셔버려 돈이 공바디 데로가 돈이 노승도가 Mm, 돈이 공배 팽이 돈이 공배 팽이
동예 공부에는 편인 10지어레스. 로 대시 미다 동예 동 템바 시여와. 오. 템바 공부, 군주 템바 공부, 고베 템바 공부, 람 템바 공부 또 템바 시여와. 오 디나네 동예 템바 공부서. 동예 공부서나 편인 빼미색 편인 친구여래. 로래. 로. Ujú. Y este es un punto importantísimo. Los beneficios de meditar en el sufrimiento que tenemos, ¿se acuerdan de las 4 verdades de los nobles? La verdad del sufrimiento, la verdad de los orígenes, la verdad de la cesación y la verdad del camino. Entonces, primero está la meditación en la verdad del sufrimiento, con sus diversas características, que es la impermanencia, sufrimiento y demás. Entonces, obviamente que tiene muchas ventajas meditar en el sufrimiento. 얘는 전대되게 청고로 선자 전대되게 청고로 당부 소인이 되나 봐. 돈이 셰버차, 돈이 공버차. 돈이 셰버차, 돈이 공버차 송거래. 돈이 공버차, 돈이 셰버차 쓰디 된다 치버래. Ok. Entonces, cuando el Buda Bhagavan dio el primer giro de la rueda del Dharma, dijo, hace conocer el sufrimiento, hace meditar en el sufrimiento. Aquí, hace conocer, hace meditar, significa lo mismo. 돈이 마셔봐 얘나 돈이 본데기 로직 말이스. 본데기 로 맞이나 코알에 전데기 로직 말이스. 코알에 전데기 로 맞이나 타바 토ye 로직요 말이 어디래? De Yankatama de Maquena. 코알에 전데기 로 맞이나 코알에 탄데 로직 로직요 말이. Y porque si no conocemos sufrimiento, ¿cómo vamos a acordarnos de deshacernos de él? Y si no nos acordamos de deshacernos del sufrimiento, entonces, ¿cómo vamos a alcanzar la liberación? No se puede. Por eso, en primer lugar, necesitamos conocer el sufrimiento. 제가 돈이 공부 데라 돈이 공부 송도가 돈이 메나 준주나 소 돈이 메나 인주메스 제가 돈이 공부라 때문에 인주로 제야라 왔수거. Por eso también hay otra estrofa que dice, sin sufrimiento no se puede generar la compasión. Por eso necesitamos primero que haya sufrimiento para a partir de este generamos compasión. 제가 된도가 돈이 공부데 냥래 제약 말아서 돈이 공부데 냥래 제약 내가 가동 침부지레스 내가 침부지스 거래 돈이 공부데 냥래 냥래 제약이 내가 출시디 돈을 투샤서 냥래 내가 침부 투샤서 그런 거도. Entonces, podemos decir que la práctica de meditar sobre el sufrimiento es como un festín para de lo más de esta meditación en el sufrimiento es que nos impulsa a practicar. 가도 내가를 간데 두고 있으나서나 돈영이 이미 상고 그랬어. 돈영이 이미 돈열라 녀봐. 돈영이 이미 상바 삼서나 안 뒤본데기 로 현대 야고 치기 그랬어. 돈영이 이미 상서나 년디 본데기 로 현대 야고 치기 그랬어. Entonces, para eso primero necesito observar las desventajas del sufrimiento, porque a partir de esta observación es que va la mente que desea abandonarlo. ¿Se oyó bien?
고소. Ujú. 다 돈년님이 상라와 돈년님이 상서나 아니 호래 탐되게 호다 탐되게 로데 연대 야고 지지 그랬어. 냐 당다디 어디라. Mm, Y justamente entonces, a partir de esta observación de las desventajas o de las faltas, perdón, de los defectos de sufrimiento, es que surge el demás desglose de pensamiento sobre sufrimiento. 도 상다 소소 돈년기 샹와도 조와디 상담바이나 아니 신 미신라 아니 나제다 차다다 Mm, 제세다 아니 디뉴마 디지 mm. 마레로레 데라 Y también, honestamente, es a partir de que uno es capaz de observar el propio sufrimiento, o más bien, si uno está en contacto con esta observación del propio sufrimiento, entonces uno no toma, uno no tiene una actitud orgullosa, engreída, arrogante o envidiosa hacia los demás. 아 살망당 열다 다 소소 쿠에 돈년기 나라 코디 돈년그라신님 바 살다 소소 사제 풍부하게 안 돈년그라신님 바 살다 도살 돈년 살다 인도 잠바 미신라 나제 Ujú. 제다 차도 제다 마베 제다 샬라 네신 제다 도저거데 뉴마레스 아니 소소단 라웨 신제 신 참마 아니 돈년그라신님 바데 살다이나 콘돌레 인지지 그랬어. 아직 나라다 지와레샤 코란조 아시라 인지지 그래라래. Tagarán, tagarán. 코바라 Y 인지지. sí, tenemos que observar este pensamiento, porque sí, en realidad somos capaces de ver cómo nosotros estamos inmersos en este sufrimiento de la existencia cíclica de samsara, cómo la naturaleza de samsara es sufrimiento, cómo donde vivimos o nuestros agregados son de naturaleza de sufrimiento, entonces, estando realmente en contacto con esto, no tenemos una actitud orgullosa o arrogante o, ¿cómo se llama? Inflada o envidiosa hacia los demás porque decimos, ay, pero igual que yo, ellos están en la misma situación, ellos también están inmersos en el sufrimiento. Entonces, en vez de estos tipos de actitudes, lo que surge en nosotros es compasión a partir de observar nuestro propio sufrimiento, también surge compasión hacia los demás. 또 상당인데 잠바 아다 배치 돈예세데 돈예세데 메케웨 제부님바데 하고 그랬어. 돈예세데다 Ujú, 메케웨 저 메케월 때네 돈예 좋아데 안 소소 신이 하고 그랬어. ujú. 다 하고서 이 하고는 안에 디바사야라 제 딜란지 제와 Mm, 딜란지 ujú. 딜라카 Y otro punto es que cuando con este pensamiento vemos que el sufrimiento que experimentamos, esta infelicidad producida por el sufrimiento, es el resultado de la no virtud, es finalmente esta no virtud madurando, lo que pasa es que también evitamos ahora acumular negatividades. 라 간제 돈예세데 아니 돈연이네라 아니 조에 돈연이네라 켜본도지 돈연 참아 추드나 숨래 아다 돈연디 순가다가 아니 베 디벤 제부님바데 하고 거래 디바세벤 제부님바데 하고 거랬어 디 하고서나 안 제와사야라 가버체 디바사야라 징기레스 젠 Ujú, ujú. Y así, cuando observamos que el sufrimiento en sus tres distintas manifestaciones, como sufrimiento del sufrimiento o sufrimiento del cambio o el sufrimiento compuesto que lo abarca todo, estos tres tipos son el resultado
de la negatividad. Entonces, cuando entendemos esto, por un lado, nos va a dar gusto acumular virtudes y por el otro vamos a evitar acumular negatividades. 다 딩가데 돈에 당는 게 쇠바 세대기 사제데 양 잡버지 Ujú, 차버지 ujú. Entonces, todo esto que hemos visto hasta aquí, ajá, aquí concluye la sección de aceptar voluntariamente el sufrimiento. 다 되네 사제 니바다 쇠바 니바데레 Ujú, 그러면 이게 쇠바 세데레 철라 니생이 쇠바 돈에 당는 쇠바 로사와제 다 철라 니생이 쇠바 공에 리바데레 ujú. Entonces, con esto terminamos la primera forma de la paciencia, que era el aceptar voluntariamente el sufrimiento, y pasamos a la segunda, que es cultivar la paciencia que tiene convicción en el Dharma. 다 담보 니바데노 니바 철라 니생이 철라 니생이 쇠바 엄발라 니 사제 니데 Ujú, 야브라쇼다 오스 예셰데 돈이 ujú, 니제 ujú. Entonces, esta segunda sección, cultivar la paciencia que tiene convicción en el Dharma, consta de dos partes, que es la explicación extensa y el sumario. 다 담보 제브르샤바달라 숨레 초와다 초와진소 줄라랄레베스 라와제 마니 바당스 Ujú, 와진기 교여베 가바당스 초원도베 괴바오스 사제 숨지 ujú. Y a su vez, esta explicación extensa se divide en tres partes que son como el enfado y los que se enfadan dependen de causas, no son independientes. Esa una, refutación de la existencia de causas independientes. Dos, y la necesidad de revertir el enfado. 다 담보란데 사자몽도 담보라 초와다 초와진소 줄라랄레발라 라와제 마니 발라 니제 초와다 초와진기 간사 라와제 마니 발라 대다지 조긴 라와제 마니 바오스 사제니 Ujú. Y después otra vez se vuelve a dividir como el enfado y los que se enfadan dependen de causas no son independientes, se divide en dos. El enfado y la persona enfadada no son independientes y sus causas y condiciones no son independientes. 다 담보라 손도 담보사 초와다 초와제 간사 마니 발라 숨 녀모진기 깨월라 초 미리비 중재당 초원 대신도 깨바 마니 발라 녀바 타다 깨레 좀 라와 메바오스 와다 당디 Mm, Y a su vez, esta primera parte se divide en tres secciones que son razón por la que resulta ilógico enfadarse con una persona con aflicciones mentales, el enfado no es algo que se genere voluntariamente y cómo la totalidad de faltas dependen de las condiciones, carecen de independencia. 다 담보 다 녀모진기 깨월라 초 미리비 중재 니스 Ujú. Entonces, de todo esto, vamos a la primera, que es la razón por la que resulta ilógico enfadarse con una persona con aflicciones mentales. 다 접어져야다 다 철라 니싱 접어서도 봐 파주 접어져 전에지 파 접어져 팔랭겨 접어랭 전에지 Entonces, todo esto es, imaginemos otra vez la paciencia en el contexto de que estamos debatiendo, que estamos argumentando, que nos estamos, ajá, que estamos, sí, argumentando en un conflicto. 개세심부 시월라 지ran게 녀모쟁 강사 녀모 수수교 녀모쟁 강사들라 강사 코로나 콘도사 야말 시기도 알아버래 시기도 왔어 Ujú, ujú. Y entonces, así es como se maneja esta obra de Shantideva, que todo el tiempo está haciendo un debate. Entonces, aquí el debatiente le está diciendo, dado que la otra persona me perjudica, pues está bien enojarse con ella. 또 파츠가 코로나 계란데 시기도 그세나 코 내게 거래 Mm, 그걸 내려봤어 그걸 내버져버라 아 코파 콘도 사그라 왔어 그래 그걸 내버지나 나 콘도 사그라 왔어 라브래 Entonces,
lo que está haciendo Shantida aquí es decir, bueno, ahora te voy a contestar. A ver, lo que tú estás diciendo es, como la otra persona me está haciendo daño, entonces, por este daño que me está haciendo, es correcto que me enoje con ella. 지다 친원제 ngala 추 내버지네 nga chera 콘드 서그래 봤어. Entonces, si, por ejemplo, tú me haces daño a mí, entonces está bien que me enoje contigo. 지다 친원게 간사 코로나 콘드 마사 시기도 봤어. 그nga 내버지네 nga 콘드 사그래 봤어. 그러다. Ujú. 고쳐봤지 그래. Ajá, entonces dice, claro, tú, otra persona, me haces daño a mí, entonces eso justifica que yo me enoje contigo, ¿verdad? En eso estamos correctos. 다 친원게 시고 다 파도 계사 좀 쉬올라 송거다. 다 친원게 그추 내버집이 균제기 엔케 파 콘드 상스기나 콘드 서기 니세 라바이나 라기나 안케라 다디 숄가 저거들 라데 알레 라데 Ujú. 라데. Entonces, eso es lo que va a decir el heredero de los conquistadores, el Bodhisattva Shantideva, de, a ver, vamos a ponernos claros. Tú estás diciendo que si algo me daña a mí, eso es correcto para enojarse. Y entonces empieza con la estrofa 22, que dice, si no me enfado con la bilis ni los otros humores que dan lugar a tantos sufrimientos, ¿por qué de enfadarme con los seres? 다 거의 지난가 거의 지난 너버집이 준적이 지 코로나 지난라 콘드 서기 니세 라이나 지난라 Sí, 데려와 pa. Ujú. 피바다 배경다 무과 지난 내 마음도 고서 어디래 지난 콘드 사고 찍으래 봤어. 지난 Ah, 너버집이 준적이 지 콘드 사시기나 지난 규라 지난라 배경 나자 치베 나자 무베 나자 망고 여러 지난 나자 때 콘드 사고 찍으래 봤어. ujú. Entonces dice, ok, me estás dando como razonamiento que es correcto enojarse porque algo me daña. Si algo me daña, ya con eso me puedo enojar. Pero tenemos que está la bilis, la hiel, la flema. Todos estos son humores que causan muchos daños, que porque hay enfermedad biliar y enfermedad del hígado y enfermedad de lo que sea. Nos causan muchos daños. Entonces, también me debería enojar con ellos porque, según tu razonamiento, es suficiente con que me dañen para que me pueda enojar. 지난 체르 딜라 체론이 뒤기 나자 배경다 치바 도저를 체론 콘드 서그마르 디 체론 콘드 가르진에 서그마르 디 체론 내버려 왔어 Ujú, 체론 가사 그 체론 기기 소소 나지 때라 키 콘드 서그마르 체론 배경다 치바다 아니 지 무바다 도저히 신 콘드 서 도저를 콘드 사거레스 배경다 치바다 무바 녀에 도저디 중알라티네 닝거레스 중아 ujú, 사초 멜롱도 딱다 매바이나 딱다 매바이나 안 통보다 마부차이나 안 릴르 나자 닝거레스 도 도도데 다가 도도레 캐나 콘도 사고 치거라 와슬라 그래 ujú, ujú, ujú. Pero entonces, a ver, tú te enojas con la bilis, tú te enojas con la enfermedad de la bilis porque te dañó, porque es lo que acabas de decir, que si algo te daña te puedes enojar con eso. Pero estamos viendo que estas enfermedades de la bilis y la flema y el otro, que siempre se me va, son ocurren debido a desajustes en los elementos. A lo mejor hay de sobra o falta de fuego, aire, agua o tierra y entonces por eso tenemos estas enfermedades. Pero no te enojas con esas enfermedades porque simplemente aparecen, ¿verdad? Entonces, a pesar de que te dañan, no te enojaste con ellos. 제가 소소라 나자 녀야기 교도 참말로 캐라 콘도 사고 치거레스 캐나 도소라 콘도 마사베체 간사 딜 콘도 서도 와스 디 캐나 노버레 로레 로 Ajá. Entonces vemos que no nos enojamos con esas enfermedades a pesar de que nos dañan. Entonces, ¿por qué me enojo con los otros individuos, las otras personas que me hacen daño? 타코 촌에 말에 말했어. 디 더거 말했어.
kansa dige ko nga shu ko labo dige nga yupa di du su shu re bas Ajá, su shu bara bas na ko kon sa gare la ore ajá, me dice. kiran yupa dige kiran su shu mi kansa dige ko su shu na kiran kansa kon sa na yupa dige kon sa gare la ore Ajá, le dice, bueno, pero no, 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 o sea, es diferente porque me enojo con la persona porque me pega con un palo, me golpea con un palo. Y Santiago le contesta, bueno, pero a ver, ¿con quién te enojas? ¿Con la persona o con el palo? 치 잡아들 컨서 그래서로 치 슈녀 키라 네버진디 잡아들 마데 컨서데 마레다스 키라 Ujú. 잡아들 컨서 그래로 Porque ahí hay que hacer una diferencia. Quien te está pegando, quien te daña, lo que te duele, es el palo, no la persona. 제가 치 잡아들 컨서 마서가 제 컨서들 컨서 디키라 컨서에 노사레스 제가 슈녀 그런 수수 니에디 잡아들에도 왔어 잡아들에도 Ujú, 컨서들에면 거로로 ujú. Pero tú te enojas con la persona, no te enojas con el palo, ¿verdad? Entonces, ahí otra vez hubo un error. Decías que te enojabas con lo que te hacía daño, pero vimos que no, que tampoco te enojas con el palo, sino con la persona, porque la persona es quien voluntariamente te está pegando, según dices. 어다 제가 딱 말에 잡아디 코나 잡아 코나 말스 잡아디 코라 처럼 데테 말도 잡아디 콜라랑 야 말스 코진 셴보 망고 시비지가 안 잡아래 만다 콜라 잡아 코라랑 야 말스 지나 라와래 잡아라 카야 말스 잡아 코나 사야 말 콜라랑 야 말스 게 망고 진송 안 잡아디 라와 제시버레스 거래 Ujú. Y entonces dice, no, 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 la con quien está debatiendo Shantideva dice, no, 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 es que no hay un error porque no me enojo con el palo, porque el palo no tiene independencia, no tiene voluntad de dañarme. Me enojo con la persona porque esa es la que tiene la voluntad de dañarme, no con el palo. El palo no es un ente independiente. 아야 단 리샤스 거래 저랑 가사다게 저랑 콘서사에 민도 작바다가래 걔나 콘서사에도 다 가래에서도 신주 제인도 봐 야, 다 거기 녀모데레샤스 미기 기생이 녀모데레샤스 다 매직고지 참아 녀모데레샤 다 녀모데 콘서사스 Ujú. Entonces, lo que está señalando aquí, Shantiva dice, ah, ya ves, es que ahí está el error. No te enojas con el palo, no te enojas, no es realmente, perdón, el palo no es realmente la causa de tu enojo, la persona no es realmente la causa de tu enojo, es tu aflicción del enfado la causa del enojo. Eso es lo que hace que surja este enfado, que tienes una aflicción, no los factores externos. 다야 다 콘서사사디 가사다게 레면도 작바다게 레면도 야 녀모데레샤스 Mm. De donde surge este enfado no es del individuo, no es del palo, de donde surge es de tu aflicción mental. 제가 다 간사데라 카야 마레스 코 녀몽고 코 녀몽 샹원 주데야라 바스 간사디 코 녀몽 샹원 주라 Ujú, 코 콘도 사소나 아 콜라바 간테디 쉬와레스요 ujú, ujú. 간사다 라마 쇼마라 안 콜라 콘도 사바진다 안 또바치 인도 쉬와레스 간사 카야 마레스타 소냐 자마 녀모데레스 라레 Ujú. Y del mismo modo, no es que te enojes con la persona, sino que te enojas con la aflicción mental de la persona. Igual que el palo no tenía ninguna voluntad cuando era utilizado por una persona, esta persona está bajo el influjo de su propia aflicción mental, que es la que lo hace tomar un palo y pegarte, pero tampoco tiene voluntad propia, sino está controlada por su propia aflicción. 어야 다티 된다 Sí, Bardo. 저거 디버티체 Ok, 다디 Karma Sumchuk. 어디샤 데샤 Bueno, muy bien. Nos vemos, lo dejamos aquí por un momento. Nos vemos en media hora.